इनके तो ख़त्म हो गए होंगे, जांच करें? अभी एक बाकी है। अस्पताल यहां से 10 माइल दूर है प्रोफेसर। जीप से ले जाएंगे तो गैंग्रीन से बच जाओगे। মুখ ঢেকে নে, নদীর পাড় দিয়ে পালাবি, পেছন ফিরে চাইবি না। জয় বাংলা। शाबाश बंगाली। इस्लामाबाद से चिल्ला रहे हैं भाई हैं भाई हैं। क्यों चाहिए भाई आजादी? বাংলা। क्या? আমরা বাঙালি। अच्छा अच्छा, तो फिर तय कर ले, बंगाली या मुसलमान? बंगाली या मुसलमान? दोनों। আগে খরা করব, তারপর কানা করব, তারপর শেষ করব। মুজিব ইন্ডিয়ার বর্ডার ক্রস করে আমাদের শত্রুদের সাথে প্ল্যান করতে চলে গেল, আর তুই শুয়ারের বাচ্চা কিচ্ছু দেখিসনি। মনে নেই কবেকার কথা, তবে 3 জন ছিল, একজন খুলনার, 2 জন রংপুরের। গাড়ির নম্বর? পড়তে পারিনি, তবে ওরা পড়াশোনা করতে এসেছিল।